Imbag nga daw yo mga kakabsat, agluto tayo, ti may nga paborito daw yung makipalpalanit, no dati budaan, igado. Ato yung ingredients na, bawang, sibuyas, bell pepper, carrots, pineapple chunks, green peas, dalam ti baboy, karne ti baboy na imas, no dati taba-taba na tigatangan nyo kakabsat. Bagis ti baboy, linisan nyo na siya, tramasin nyo ti asin, paramas nyo dagay sa sawa kang nubnubi nyo, ta expert na dagita kakabsat. Last ato sikreto, ato may isang kaimasan nga parte, mani. Muna nga rami din yung kakabsat, lambong nyo bagis ti baboy, nunay lambong yon, prito yung matan, yung bell pepper, kenjay, carrots, ano hanga madardar, no, iluto yung dagdagot. Sumaro, no, ikisayo mo yung bawang kan sibuyas, no, lumabaga yung bawang, ang kabilyo yung karnin, ti baboy. Kiraman yung igisa yung karnin, ti baboy yun, mga kabsat, pati jay, bagis ti baboy. After mga 15 minutes, ikabilyo mo din, jidalem, mga kabagis, iraman yung igisa jidaleman, mga kababsat. Nung naigisa yun, kakabsat, nung lumabaga na di karne, ikanyo mo ti pamintana, kakabsat. Karaman mo ikanyon ti tawyo, kakabsat. Nung ikanyo ti tawyon, kiwarin nyo mo, abasit kakabsat. Nung nakiwar yun, ikanyo mo ati danum na kakabsat, ano lumunong di karne, tanong nga natangtangkan nga ngalngalin nyo, kakabsat. Nung kanyo danom nan kakabsat, kabil yung matan tila orel, gas jaymat, jay, pineapple chunks, kakabsat. Nung nagburukan, ikanyo mati pork cubes nan, kakabsat, ano na karkarong arumamanji karne, kakabsat. Tapos ikabil yung matan di sikrito, di kaimasan nga parte, mani. Nung ikabil yung di manin, kakabsat, ikabil yung matan di bell pepper, kanji carrotsen, ngayon prito yung tatay. Tapos, green peas, ikabil yung muten, kakabsat. Tapos orayin nyo lang bumasit ti danum na, naluto datan kakabsat. Aggao kayon, tamangan tayon kakabsat.